Ada yang bule itu dari mana ya? Mungkin dikasihkan pendampingnya Mbak Bule itu. Ada bule di belakangnya tadi. Pendampingnya mana? Angkat tangan pendampingnya bule. Nah, berdiri berdua aja. Izin. Lebih jamaah STI internasional Pak. Kelasnya kayak di Welcome to California. Pak Kemo, piye? Engko mari ngaji jajalan Welcome to California. Jaya Abadi, enak. Mic-nya satu lagi ada nggak Ci? Biar yang derekkan, bentar nggak usah lari Ci, kasihan nanti kamu Ci. Pauji. Akeh pelajaran ya, nggih. ST istimewa. Memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ST ini ada memang untuk agar kita itu bahagia. What is your name, Mrs? Loh, Gusmi lahirin ning London, Pak. Aja nyepelekne ae. Kok padane Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine panjenengan pinten sinten? Kula anak Gus. Dari mana Bu anak jenengan? Kula Purworejo, Ngunut. Ngunut mriki? Nggih. Lah terus ini? Niki Mas kula niku gadah yoga mantu niki saking Amerika. Wah. Poh Donald Trump layak kendingi panggawe aku Tak kira ki enek apa ngono lho. Tibakno ngabari rakyat enek sing dolan ning ST. Ya oke Trump ya. My name is Carrie. Gary. Carrie with a K. Kerry ku. Kerry. Kerry, ya. Amerika London apa Mas Basit takonono London apa New York apa? Stay in America. Where is port? Stay in Maryland. Maryland. Lah iya Maryland. transitku ora tak gowo. Maryland. Oh Maryland. Kono. Lah aku karo Pak Kaji tau rono aku, Pak. Aku nek ngurusi bisnis ya ning Maryland kono. Mas Basit takonono. What's your name again? I'm sorry. Carrie. Carrie. Okay, so you been a long time you stay in Indonesia or just Just like 1 month. just a month? And you are about to be Indonesian or you come back to America? I have to. Oh, berarti mukim ning kene terus. Boten kondur Gus. Berarti ning kene pirang dino, Mbak Keri? Sak bulan Gus. Sak wulan. Lah, Bu Ana niki dalam rangka napa kok wangsul? Mudik lebaran, Gus. Mudik lebaran. Ya, Berarti jadi- dia muslim toh? Muslim, alhamdulillah. Masya Allah, tepuk tangan buat Mbak Keri. Coba ditanya perasaannya gimana bisa hadir di tempat ini. Are you happy? Are you happy in Majelis Sabilu Taubah? Yeah. Anu Gus, ngaten nggih. Pripun? Bahasa Indonesia niku saged, tapi harus slow. Pelan. Oh, pelan-pelan. Ya. Jadi takonono Mas Basit, ning kene happy ora seneng ora sing dirasakne apa? What do you feel about this place? Because this is gonna be your first time you stay in this crowd people. What do you feel? You mek seneng tok. Happy. Iki nek londo gak iso omong ya gak sitok iki Gus. Isin ngono isin. Ya, malu. Ini karena diajak Bu Ana ke sini. Biar tahu Indonesia itu seperti apa, banyak macamnya. Wow. Kalau pagi itu Amazing. sukanya iya jalan-jalan, suka keliling. Jadi ini nganu Mbak Keri, ini Indonesia. Kulung garangan semua ke malah yes.
Budrek aku. Mungkin kau ngomong bahasa Inggris apa? Ucapkan untuk Sabilu Toba gimana? Say in English. You apa, said, Sabilu Sabilu Toba. Oh, don't have it. No, Mike, your mic, we are not listening. Mic-nya Mbak Ana. Yeah, it's very nice. It's my first time experiencing this. We don't really have it in the US, so yeah, alhamdulillah, beautiful. Pengalaman kita nih Yeah, teng inshallah. Amerika. Wah, ora enek, Pak. Amerika ngene iki ra enek. Donald Trump ra duwe ST ngene iki, sepurane. Heeh. You have already have children on you. Yes, two. How many? Two. Yeah. Pun kada Yoko kalih Gus. Karo wong Purworejo iki. Yeah, with your husband of course. Yes, of course. Iya karo bojone mosok karo bojo. Kuwi pertanyaanmu ya gapleki malah antemi dhewe kowe engko. Kowe aja karepmu dhewe. IP dhewe aja dibuka ngono ngawur ae kowe iki. Wong iki ngertine iki majelis jos ngono lho. Yeah. Pertanyaanmu sing mending. Okay. Heeh, piye? How old are they? 1.5 and 3.5. 3 tahun setengah kali setahun setengah. Boys or girls? One boy, one girl. Okay. You follow keluarga berencana paling. You follow and fall back and me. Ucapkanlah piye Sabilu Tobah, piye kesane takonono, kesan-kesan pesan apa ngono. I'm not sure. Maybe later. Okay. So give your impression about this majelis, this Sabilu Taubah. Oh, yeah, it's beautiful. I loved it so much. Yeah. Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. I think you need to study bahasa, you know. Yeah, yeah. Okay. Piye jenenge? Kita akan belajar bahasa Indonesia ngoten Gus. Ora ning kene jerene piye? Oh niku wau sanjange nggih apik tenan ngoten. Nyaman. Nggih. Wah iki lho, wong Amerika ning ST nyaman lho, Pak. Ini bulan ngarep mulai. Nanti ceritakan di sana. Biar Amerika ke sini nanti orang-orang Selat Hormuz ngendi jare ini. Donald Trump. You are now with your husband come here or with your husband or Yes, yes. which your husband? Oh, he actually already went back to the US to work. Oh, Yeah. kali garwane tapi ternyata garwane kundur teng Amerika. Tuh, Berarti berarti di sini dhewe. pun ditinggal Gus. Lah kok mulia piye to Mbak Ana niki? How you come back to United States? With my mother-in-law. Which one? Your mother-in-law? She's not here right now. She's not here. Okay. Piye? Kundure kali mara sepahipun teng Amerika. Konoterne kentos pisan kuwi apa piye? Nah, nggih. Mbak treke brewok kuwi mang. Okay. Your husband are businessman or kuli bangunan? I don't know. Cangkemmu. Mosok kaya ngene kuli. Teng Amerika bayarannya lumayan Gus kuli. Iki tukang. Garwane. Wah. Heeh, kerjane apa takonono? What's your husband family? Businessman. What's your husband activities? Husband. He works in research. What was that again? Research. Riset. Wong Jawa enek sing riset. Iya peneliti. Ning kono apa peneliti? What is subject? What is subject? Kurang genah kaya kemu lek ngomong. Ngawas Gus. Lah iya ngawas. Nyawam burmi kok modelmu. Yeah. His major was electrical engineering. So. Oh, engineering elektrik. Berarti tukang listrik, tukang strom. Wah, setrum. Nggih. Ya kuwi kaya
Sopo ya? Tukang PLN. Pak Agung, Jemari. Maybe you come back again someday. Inshallah. Inshallah. Wah, luar biasa Amerika. Yo comeback yes. Pengen balik mriki ngoten Gus, suatu saat. Wong kerasan di sini. Nggih. Penak ning kene ya lho. Kene presiden yo penak luwes kok. Oke, yes. Salam ke Donald Trump Oke, thank you. dari teman satu kelas. Yo nek kelingan biyen pas tuku bakso tau utang aku kok ya. Tang diluke Gus, sesuk tak sahur bareng dadi presiden lali. Walah Trump. Oke. Duwe adik wedok ora diolehne Kak Yuga iki. I'm sorry, do you have a little sister? No, no. No, sir. Ora duwe Kak. Lumayan tapi. Ya, we have- Cara we iki have- Kak Yuga golekne Amerika ya lumayan Kak. Your friends maybe? Koncomu? Wes kowe ketok yo ngoplo wae. Iki mesakne mah bau trek. Iki jane nyapa ning kene akeh wong kemengi ngono malan. Wis nanti kei sangu wae. Kei sarung ae ya. Jaket Gusigam series very good. Yeah, we have merchandise for you, the jacket and sarung. Jaket and sarung batik And the best and very good Josh G's. Kene tahunan Pak Amerika. Sarung batik, jaket, very good, Josh G's, fulus, rupiah, money. kental. Wis botrek iki, many 1 juta, 1 million. Oh, thank you. Yeah, 1 million rupiah for you. For you, Carrie. Okay. You can talk to me. Yes. Pripun. What you want to say? Thank you so much. Yeah. Matur suwun. you're saestu. welcome. Wes. Yeah. Matur suwun ya. Yeah. Wes ket mangono ae wayahe. Wes mohon maaf ya. I'm sorry. You is the best. Okay. Oke. Kapan-kapan kesini lagi. Okay. Nanti kalau ada cewek Amerika ingin dapat orang Indonesia, saya banyak stok. Okay. Mbok menawa enek sing pengen kapusan. Nggih. Oke, carry. Klambine kok ya wis kaya wong kene ae, tuku ning pasar Legi kali ini. Piye, Pak Den? Iya. I'm sorry, I am nice, Bu. I am very happy, very handsome, happy asmara. Piye, ST kurang piye neh. Amerika itu kok kene, ngono lho. Apa yang kita ragukan dengan Sabilul Taubah? Kita yang terlalu ragu atau memang kita yang sulit ya? Wes wengi Iran gak enek Iran. Saiki wis ora usum nyeluki luar kota, luar negeri iki. Iran gak enek. Mojokerto. Kudung pink iki rombongan pundi kok akeh kudung pink. Bojonegoro, alhamdulillah. Where do you come from? Bojonegoro, Bauji. Bojonegoro, Kidul Perapatan. Kalimantan, Gus. Bojonegoro dilungne Bojonegoro. Lungan Bojonegoro kayak pink. Alhamdulillah. Wong emang iso alhamdulillah, masya Allah. Di Amerika katanya nggak ada seperti ini.
Oh Maluku. Mbah adoh men ya. Pinarak riyen. Aneh ya panjenengan majelis gini ya. Wong Amerika ya wanteng lho. Donald Trump paling teko kene ngono ya ngono meneng ngowo. Ngerokok, Salam Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What is your name? My name is Alfi Khairiati. Where do you come from? I'm from Pungpungan, Kalitidu, Bojonegoro. Oh ya, Texas. Ora. London. Panggilannya Bu Yati. Alfi. Bu Alfi. Injih. Majelis apa ini? Ping Ping. Majelis Taklim Al-Hidayah. Al-Hidayah. Semoga namanya benar-benar menjadi doa. Amin. Berapa orang? Kurang lebih 102 bis. Masya Allah. Injih. Sudah sering ke sini Bu Alfi? Alhamdulillah baru Satu kali pertama. ini. Injih. Oh, Berangkat nyampe sini dari jam berapa rumah tadi? Kemarin malam. Terus kemana rangkaiannya? Ziarah, datang Waliullah Gus Dur, Masya Gusmi, Allah. Masya Allah. Nggih. Terus? datang Bung Karno, datang Tulungagung, Pantai Widodaren. Wah healing. Injih. Zarkasi Gus. Setelah healing ke sini. Injih. Oh, terus habis ini pulang. Insya Allah pulang. Oh, orang-orang yang minta atau gimana itu kok nyampe sini itu, Bu Alfi? Iya, semua penasaran Gus. Pengen Penasaran. kesini. Berarti duduk di sini mulai jam. Datang jam 3. Terus? Kapling tempat ini tadi Gus. Masya Allah. Terus setelah tahu langsungnya gimana? Masya Allah. Komentarnya Spektakular, apa? Gus. Komentarnya apa komentarnya? Luar biasa Gus. Minta kritik dan saran untuk Sabilu Taubah. Kritikannya apa, Secara sarannya? menyeluruh sudah bagus Gus. Terus sarannya, saran. Sarannya ya semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi. Terus kalau bisa untuk jamaah sampahnya dibawa, jangan sampai mengotori lokasi. Siap, nggih. Tapi rombongan jenengan nyaman semua nggih. Tepuk tangan dia, tepuk tangan wis. Alhamdulillah nyaman Gus. Nyaman nggih. Insya Allah Kulo nek kaenten nyaman lepate sekali. ngapunten. Insyaallah dari hari ke hari kita dan Satgas dan seluruh keluarga besar Sabilu Taubah ini yang ada di panggung ini terus memikirkan untuk kenyamanan tempat ini. Injih. Nggih, kenyaman kabeh nggih. Injih, Alhamdulillah. Tapi niki wau ngaji kula mbulet napa mboten? Boten Gus, jelas. Penak emang, sone Nggih, penak. saestu. Digawe ngene iki sorga valum digawe ngene iki piye? Tenang ya Pak. Mangga ngatasi ae dhewe. Didolne Velfire ae. Ya ora? Wani udu ae dhewe. Oke, nganu. Napa niku? Niki angsa sangu dari Pak Wabub dan Pak Haji Handoko. Buat Injih, alhamdulillah. buat matur rombongan sembahun. jenengan. Injih, nanti matur di sembahun. gimana lah buat kas atau apalah. Nggih, siap Ini Gus. ada Injih, rezeki matur suwun. sekitar ya hitungan Kak. Barokallah Hitungan. buat semua yang sudah memberikan sumbangan, semoga diberikan umur panjang yang barokah, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nggih, pun. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 juta. Nganu. Kalau jaketnya gen nggih Bu Alfi, engko nek duwite 2 juta nggih kasih rombongan. Alhamdulillah, matur suwun Gus. Nggih. Matur sembah nuwun. Sami-sami Bu Alfi, mike diwangsulne mawon. Pun dalu, maksudnya lung-lungan mawon. Bu nyuwun tulung lintune dilung-lungne nggih. Iki mang 2 tunanetra ada. Mari kuwi Amerika ada, Selat Hormuz. Mentolo kirim minyak ya. Maluku hadir, matur suwun. Lintu wekdal Sumatera. Sumaterane Lampung, siap.